حتى تنحطو نيرو امونغو اتيخني يكونو اسف ولا تدق بلاي خي زحاوي تهو كله نعوق سمعنا عصر ما تسديد وطبو اي تايك ولد يا مخنياتهم زياده بلن انا حسابيك منم حساب خوي انت شادين انا ما بسكفك حتى تلك هذا حتى تزيكو كاغن دفعتي ريتو خدات اول هل تدحنا تحتو خزتك لك اللي مسلكا اي ماشي لك ايتولني ريتو حازش حتى حزو حتى تعلق عبدني هاي مسلك ريتو تخوي دمك اسمع ان حتى لا يكون حتى يكون يبلني دمك زودو تايل مسلك احنا سب تግራዋይ احنا بجد خز تግራዋይ كنغورين خلي سبايتي تግራዋይ يكون خوي انا ود غندريه سلازي الغندر وكيل لمحرا وكيل ازم حدر سلازي انا تግራዋይ يكون خيلو دق تግራይ لا بحر لا قتل اصنيتوهم يو تيكون لحتى تكاز حتزي سلازي سخاك يوم محضرو تغاري يوم محضرو تبلخاسي بمتى ملكي عقد تግራዋይ يفيه سمعنا عند واحد لا ايثيوبيات لك نرد منبر تግራዋይ لا تكاجفلتي واحد بسلطان له ها غندر حيقبلوا وي ديخونه امغرم ايقبلوا وي ابوكم مسكري ابو زودي وهمزه للبز تግራዋይ خمز لليل كو ابوكم مسكر لكاكو تاتينا انا بعلون تግርኛ ተናጋሪ ኮነረልሲ ኮነረል ናይ ምንታይ ናይ ምንድነው ረዲ انت ترى تغارو يوم لو محضر ولو الخايل لك له بمنታይ ملك ايوه كاي دك والكاي او دم حد ولو حد ማለት ተማሪት ጥራሕ ዲኹም ትደርሱ ህዝብሲ እንዲያም ለካ ደም حضرለት ትግራውኛ ተናጋሪ ለካ ናይ ትግራዋይ ዝሆነ ትግራዋይነት ከተቀበልኩ ላይ እንዲያ ግን ትግራዋይ ማለት ያለባቸው መሰለ ወድራያ በደል በድሉና እዩ ይንበር ካብ ገብረጽ ሆነ ስለ ወልቃይት ደመቀ ዘውዴ ይቀርባል ትቀልዳላችሁ እንዴ ድፍረታችሁ እንዴ ከተደፍሩ ይሁን دحنا عدلها حساك الفرع በደሉና እዩ በሰውቶም ተጋሩ ሱግን ትግራዋይ ሆነ ግን ማለት ነውሪ እዩ በጣም በእሳቱም ዲኹም ማንነት ተዋሃብት ዝጎንኩም وعلو يوم بعدين يتقرأ يخونكم يلقلكم يخونكم عند ጊዜ ቆይ አንዴ ላስረዳሽ ይሁን እኔ ተሽልም ራሱ ላይ ትግሬ አይደለሁም አማራ ነኝ ይባል አንድ ጊዜ ትግራይና ሰፉ ተንቤናት ተንቤነስ ገና እንደዚህ አይነት አላየው አንተ አማራ ነኝ إساياس مع مو إساياسي ود تنبني تلنير خاطر محزي وده أولكن حسات إلى فلت تنبني أبد واتزانا رقبة نحت معتي ولا تمالي تسكتني أبزيزا أنا تراوي ولكم شيء نمن تايكم تقراوي تقول ما يقولكم نيرة أنا أولكم عين كل تقراوي سي كل اللي تقراوي يدونه إساياس أنا I don't care about I never say it never إساياس is إريترا معي إريترا تواجهه إريترا مويتو هذا دمك تقلابيتو كبل على صلاه يغلي تقراوي مقان فلطويه اي انا يخوني له تخويدو سمع عندي يخوني له تخويدو اي تخد يولونيه ادام اي تخد يولونيه تعالوا تعتبنا لها انترفيو دو حساب ولا تولاتني انا هم حد انت مرات انا تفكرني كنا يحتطوا واي تفكرني انا بتفكر سكالو بتولوجيك ينغرك كالو እሱ ተخيدو حدو አይግድሸኒ አይትخد لي يولي ጎንደር ተቀበለሞ ይቀበልዎ ቲ መሬት ናይ ጎንደር ከምዘ ሆነ ይፈልጥ አነ አምሐራ እየይሉ 1 ሚሊዮን ትግራዋይ ፈናቂሉ ማዓተሽ ሐሰባት ቀቲሉ ሴት ዲፓርትመንት ብሽሙ ጽሒፉ እሸተ ደምለው እንደመቀ ዘውዱ ክሪሚናልስ ኢሉ ጽሒፉ ዓለም መፍሊጡ ወብለካለሁ معلم هذا تقراوا يوم غندر خيدم خبيب ماما تقارو غندر خيدم تقارو خيب ماما تقراوا خينيم قديفمو نو انا كشي هونه اي زي شنو نقرفه مش شاقيوا تقراوا خوينا هون قديفمو يكون وين حساك انا خبي زرو يانت تيدالله شي كفانا خبي زرو حسابنا خنجو
እንዴ ሰው እንደፈለገ እኮ አይደለም ዓለም እንደፈለገች አይደለም እናንተ እንደፈለጋችሁ ድምጽ ወያኔ ላይ አባቱ ማለት هذه نايتاي جزات بزي مخانو فرقودم زينا جزات مخانو بتعمي حزنيه كنقرا كار بتعمي حزن غوري خلي حز انا خغوري خلي حزي زي مخاني حزنيه ناي تግራይ زي مخانو تمريت حزي او التغارو زي مخانو تግራይ بملأ التغارو سلا زي لا خع نبوينو او التغارو كون ليول كبل اي خلي هذا حساب كسمعنا كان تصفي حتى اذا ما صنعت لنا عن التصفي لا لا تصفارات هتو بهتو تدرر من قوي بربره عندي لا حتى مش حتى لا تفرق عندي بقى احنا حساب هتو دي منقص لي تصفي منقص لي بقى اهو انا حتى لا تنطن عندك توصل باربارا بليز ميت ادرك بقى عند غزي ساعات راي لو عند غزي لما እንደምሰጥ አቃለሁ ይሁን አንድ ነገር አለ እኔ የፈለኩትን ለበረከት ላይ ነገርኛ አንተ እሺ ትጠይቃለህ እንደራ ፕሊስ ባርባራ የፈለገ ነገር ማለት ነው ማድረግ እችላለሁ እኔ ግን እናትና አባቴ ከየት እንደመጡ ሊቀየር አይችልም እኔ ስፈልግ ኦሮሞ ነኝ ማለት መብቴ ነው you cannot change ግን ተጋሩ ቤተሰብ እንደወለዱኝና you cannot ታንቃቹ 10 ሚሊዮን ትግራዊ ወጣችሁ መታንቃቹ መቀየራችሁ ነው የኔ ማንነት እኔ ማልፈልግም ብዬ ሰው ተወለደ ነው ደመቀ ዘውዴ ተጋዳ ላይ ሆኖ በ10 አመቱ 40 አመቱ ተቃሊሱ ወልቃይት ሲናብ ትግራይ ክልል በጌ ምድር አውጽያሲ ትግራይ ሪጅን ክትሆንስ ተቃሊሱ እዩ ደሃራይ ተበደልኩም ስለዚህ ተካፎ ስለዚህ ጸላኩም አምሃር አይሆነ መሃራ ህወሓት خلي صرت جرمانه يقبريو وحوحات صليتو شو كم غيرو حماق ነገር غيرو بدلو كن حطينا ማንነቱ ግን ይካና ቴክ ስላለም አይደለም እንዴት ነው ትግራይ ተገዳላይ ለምን ሆነ ለምን ትግራይ አንድ ጊዜ ቆይ አንዴ ልጅ አለ ተሳሳቱ አለ ጨርስ አንዴ እኔ ይውላችሁ ደስ የሚለው ማለት ነው ሞታ ምን ይላል ደመቀ ዘውዴስ ተጋዳላይ ነው ይላል እና ተጋዳላዩ ታጋይ አልሆነም ደመቀ ዘውዴ አማራ ነኝ ካለ እኔ እኮ ሲሪየስ ነሽ ብዬ ነው የማዋራሽ እንጂ የኔ ሞታ ምናምን አናሎጂ መታመጽ እኮ ነው እኔ ስለ አናሎጂ ቆይ ይኩን ነው ዶንት ሜክ ዩርሰልፍ እንትን እንደዚህ ከናስራቱ ያዙ አንዴ ላውራበትና ጨርሳለሁ ከዛ ተመልሱኛለች አንደኛ ነገር ልንገራችሁ you cannot take identity ሰው ከተወለደ ትግራዊነት በፖለቲካ ነው ካላችሁ ንገሩን በቤተሰብ ተወልዶ ከሆነ ሂጋርት እናትና አባቱ ማለት ነው መጥተው ተናግረዋል እናትና አባቱ መጥተው በድምጽ ወያኔ አባቱ በተለይ አባቱ አይተናል ውሸታቸው ነው ማለት ነው አባቱ ውሸታቸው ነው ይኩኑ ከኔ በላይ ከአባቱ በላይ ልታቀም አንተ እንደራ ፕሊዝ ጋይዝ አንዳንድ ጊዜ እንትን ነው አቦ ባሉ ተቡ አዲው ተንቤንያ ለም ባሉ ስዛረበለኮ ቻለሱ በደንብ ብሏል የላከማሪያ ልጅ ነው የተንደን ልጅ ነው ብሏል ተጋዳላይ ልጅ ሆነ ኔሩ ተጋዳላይ ኔሩ ታዲያና ለምን ታጋይ አልሆነም ባዴን እኮ ነው ሆነ የነበረበት አማርኛ ተናጋሪ እኮ ባዴን ነው አሁን አንቺ የፕሪሞርዲያል የነ አሁን አብይ አህመድ ጋር ያሉ እነ አረጋው በርሄ እነ ግደይ ዘርአጽዮን እነ ሙሉ ነጋ ሁሉም እኮ ትግራዋይ እኮ ነው ስለዚህ የሚያጣላን ነገር ቁም ነገር ከሆነ ስቴት ጉዳይ ከሆነ አገር ከሆነ ህይወት ማጥፋት ከሆነ ወንጀል ከሆነ ያን እገሌ እንደዚህ ስለነበረ አይደለም እያንዳንዳችን አንዱ የህወሓት ደጋፊ ወይም ተቃዋሚ የነበረ ሰው ነው አዎ ነበራኩሽ ግን አሁን እኛ እያልን ያለነው ወልቃይት አንዱ በሆይዱ ኮካ ገፈናንዶ አንተ ገፈናንዶ አሁን አንቺ nobody is saying that የደም ጥራቱ አይደለም ቁም ነገሩ ደመቀ ዘውዱ ያስተዳድረው የምዕራብ ትግራይ ልጅ ነው it is okay አለ ተስፋዬ እኔ ደግሞ ኦኬ አይደለም ትክክል አይደለም ስለዚህ አንተ ዝም ብለህ የአፒዝመንት ፖለቲክስ ነው የምታራምደው ፊት ያየህ ነው የገንዘብ ፖለቲክስ ነው የሆነ ያለው ፌር አይደለም ለተፈናቃይ ለ1 ሚሊዮን የትግራይ ተፈናቃይ ከወልቃይት ፌር አይደለም የምትናገሩት ያፈናቀለው ደመቀ ዘውዱ ነው የገደለው ደመቀ ዘውዱ ነው አስሮ የፍጭኝ ረሽኖ
ተከዘ ላይ ተከዘ ወንዝ ላይ የጣለው ደመቀ ዘውዱ ነው። አይ ደመቀ ዘውዱ ያስተዳደረው ኢሶኬ ትግሬ ነው አትለኝ። ቲፒኤልኤፍም ትግሬ ነው እየተቃወምኩት ነው። ካንሰር ነው እያልኩት ነው። ማኔ ያ نتاعتهم خنسمعنا على النمبر سوي الخانة يبقى خدليك فترة حكوني This guy is a criminal, the top of the criminals, the top. أنا السما متأكد على بتقولكو هدي ما نيجي من جالك متأكد على بس شو تشارل لهم هندم متأكد على بس شو بس يقول عدلهم يمال سلمان نتوكوني تناقروا ده مش لده مكذوري ما عدلهم ورينا برو الزاس والكابتوت ناتشاونه የሚያስተዳድሩት የምዕራብ ትግራይ ልጆች ናቸው። it is okay አለ ቃል በቃል አይደለም ወልቀቶት ለዛም ትግራዋይ ነው የሚመራው። ደመቀ ዘውዴ ትግራዋይ ነው ያለው ያልሆነ ነገር مسجدة في كومباير غير وجن قدر يقوله حجو ونسي سمعوا ما خنقركم حدا نقرك تعزوا زلكم تمالي جيتاتشو ردا لديسا واخدنا عليها نسخاتكم ما محارين لكم ونيركم ازي رايا برايا عندكم سيدوا من ينقلوا كم تركي خيلي بريت حقيتو أمسل سوا زعته وسبعي تقرأ تسع خيح سبعي من يزولوا وسمم تلي نسو نحن جرؤ مكون نحن نفولت من زياتهم عم حاريهم رايانا ولو تقرأينا ناولو كم زيقرم تزاريهمنا إلكم نتزاروا وزنوروا كرامكم دي مالت فيها بربرة سنحم لا عاوزين كابدي تروي ناقة بقى بدي تروي خلت ساعات مولو كوزي جيران تكنياتني يلي خيدو يو حساب انا حتوقع يا بحري جينا يدم اتا سخد ما عرف عنده واي جنوسايد فتصيمس جغنا ايتولو الحزبخات عينت رصح زرعين انزرب لنا وا زران زي زران بانفلط ويلي قد عيني كابدي تروي قتلن انت اي اسفو سنتناغر الا انا حقيقة انا تري سمع سخاله سمع منيخا عطر مات نختقاهم نختقف فايتو كتزاروا يخاودي يكون منيخا أشياء وبيزاكم بس نسرعت مجا قبل التجمع ينوسخونه معما تحوات كاس أدمين عندي أساخر يندو معروي ما ينكرم لكوكو جيجننا زبها نحفركو محرسوك أختم محرم I don't think I don't think لكم مثلا نبي بروم صحت ولا مساعد دي هذا ما نينا رحنا هذه مسلكم كما هذا يكون هذا نجار له ندم كذا نحر سيرنا يوم بر خنبركوا إذا كسرتوا ولا كم إذا كتوا هذا لكم ولا كون بوري هذا لما كسروا عندنا مثلا كون دابي أحمد مالتنا جونا سايد فتسمان مثلا كون that doesn't mean I can do something shit I can't يهونا نجار ما رقم متشلون نجار لينا متفاجئتوا تمساس لو والقطو تجارب وبعد اوكي ثانك يو ለምሳሌ ማለት ነው ኢቨን ማለት እኔ ኢትዮጵያን ናችሁ አማራ ሁኑ ጎንደር ሁኑ ተጋሩ ሁኑ ሁላችሁም ኢትዮጵያ ናችሁ ተጋሩ ብሔርተኛ ነው የምትሉት ለትግራይ ኬር የሚሰጣችሁ ቢሆን ዲሞግራፊ ከይቀየረኩም እንደው ህዝብ ይንበር ተመሳሳዩ ይንበር ትብሉ መሬቱ ከህዝብ ተገብሩ አይኮንን ታመስኻትኩም ግን ታይትገብሩ ለኩም በፖለቲካ ይስኩም ንሰብት ጻሉ ካው ህዝብ ይጥፋካው عشرة عامات مالتي يقاري سب يملايو I don't care أنا أتلم كوسخالك حدا يكون حاوي بعال صادقان بعال جيتاتشو كيدو مكو خمتن حنا نولا يكونني لمزيو أتم سبات سويلنا تسفاي ون عن استرداخو مچم
ካባይ ላዓሊ ምስ ተስፋይ ዝተሳደደ ዝተጻረፈ ሰብ የለን ኣብዙ ሶሻል ሚድያ ሕዚ ዛረቦ ዘሎ ግን ኣይክልን እምበር ህዝበይ ከምዚ ጆኖሳይድ ከምዚ ፈፀመስ ይፈልጦ እየ ኣብዛ ሰዓት ሰይክእልን ይብለካ ኣሎ እንታይ ናዝባለ ይግና ይልዎ ባሰልክ ተሓዋውስ የለኩም دحنا نصبق انا حساب انا ما صفر عصرت خمسه على الزرع عصفي فطوني مسي كنا خمسه تسمع مع فلتك اي تكواطر شو يفلت هذه قاطر انا بقى حتى يا لا زي تقورو ما تشد ندغبرو الكو كون دا سو ايكون كحزي تاوخنا اصفو ان شاء الله اصفو حتى حنت غزي وا تقرنا استخخلنا سلستزارو ناس وا كيدو كل شيء حمد يوم زمسرا كيدو عطا عصر مات بيزا حسن سرعت قول زينا يود حقنا مسخم تبتو نزلهم سخمهم عرف انا ايت الكفني بليز حشوت يا سؤال ازاربني نو عصر مات ميت غبرله بليز وا صدم لنا نفلطينا بحاده غزي كله كنغورو سلازي نخل ايز بحال زلمبر اوريد كو خم تغارو تودينا تو يكون نزلو زلو وي ديد اركايفنا ني ستيت ديبارتمنت فلطو يو ان فلطو بقى كاوسر احنا نقصل اوزي تصفاي ايكون كان يلوا بربره جغنا يلوا ايدهنن ارا ازي ما حدنا نقصل ازي قام عندي هو واحد دغافي معناتنا من يرح حافتم السخاتكم يتمحدروا وي يزبل مريت تግራይ يزبل نعاخاتكم اندح زي محدركم مريت بس فاريتي تግራይ اي تصفاي انتنا يلب سمونا تصفاي يالو مريت تግራይ ነው ብሏል مريت تግራይ ነው እናንተ ግን አይተመሐድሩ ወይ ዋላ ኡዘሎ ይሁን ወይም ወልቀቶት ሌሎች የተናገሩ ያስተዳድራሉ I agree on the statement free I agree on the statement የታቸው ሙኮትላንት ብለዋል የህወሓት ወልቃይት የለም የትግራይ ህዝብ ወልቃይት ነው እሱ ላይ ወልቃይት ነው ኦኬ እዚህ ላይ እኛም ችግር የለብንም ግን እኔ መሰረተ አንደኛ እንዲቆጣና እንዲሰድበኝ እኔ አግባብ ነው ብያለስ ምክንያቱም የጠየቁት ሁለት ጥያቄ ነው አንደኛ በስማም ለነሲት እንደተቆርጽነው ወይ ጃና ተዛረኩን ሐሳብ ተቆርጽንልኻ ወይለ ስለዚህ ማንሻ ስለምን ሰትነስ አንሻ መጀመሪያ ነገር ደቅ ምዕራብ ትግራይ የማሐድዎ ኢትስ ኦኬ ማለት ትክክል የሆነ ነቲጀስቲፊኬሽን ማሃቢዩ ፕሪቶሪያ ኢና ፎከስ ምገብር ተጋሩና ሓደ ክንመጽእ ተቆይና እቲ ዝነበረ ምሕዳር سيلقال من محدار ينقال كله تقول قاعد لازم ما راح يمرز تتمرز اكل تصوع الناس من فكره يخون يجي اوكي زينا خنقد لنا بجح حتى ذا هو والقايف مانن والقطا يخون امحرا يخون غراغيجا يخون يطيق تسفاي ግን ደቅ ምዕራብ ትግራይ يوم it is okay መዋሉ ትክክል ይሆን ካን ይላ ቻሌንጅ ገረ ሓደ ካላይቲ ተሞዝኔው ሰባት ኢትዮጵያውያን ይሆም ይሉና ነው ቶም ተጋሩ መስተናቀሉ ካብ ጎጃምን ካብ ካልኦት ኦሮሚያ ተፈናቀሉ ሰባት እንቲኻ ኣብ ናይ ተጋሩ ገዛኦም ተወይሶም ኣብ እንዳማቶም ዝኒአው ሰባት ዲሞግራፊክ ፐርፐስሊ ተቀይሩ ናብ መረበቶም እዮም ክምለሱ ዘለዎም እምበር አይ ንሳቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ስለዚኦም ክነብሩ ዘለዎም ተልካ አው ኸይዱ ዝመርጽ ህዝቡ ምንም ትርጉም የለውም ምክንያቱ ተቆርጡ ምን ማልገረም እዮም ማለት ፖለቲካ ነው ጋር ፖለቲካ ነው ጋር سوينا انا يصلون ارغاو نو قد انا ما صلون يكون سمع اسكي يكون ورقته تمحار يلو ديم አለው ባ ስለዚህ ዘሞልከተ ትዚም ከ ህዚ አንተ ወይ ባይዘወይ ልቢ ወልካ የንበር ተስፋይ ጽንቡቅ ገይሩ መልስልካይ ምክንያት አነሲ ክስካ መተማዩ ናተይ ርስተይሲ ክስካ መተማዩ ክምል ዝደሊ አነ ከም ትግራዋይ ኮይነ ጽናሕ ነገረካ እንኳን ደኻላትሲ ኩሎም ተመኡ ዝሰርሑ ወንጀለኛት ሳትሲ እንኳን ንሳቶምስ ህወሓት አታዊ አነ መስተስፋይ ከንድ መጻለ ዝነበረ ዚ ቲክቶክ እና ትዊተር ንማ አድዋ የም ሰላትና ዝብሉ ሰብ ሓደ ሰብ ተስፋይ በይኒ ነው አድዋ አነ ስለና ጽሌትኩም አይኮንኩን አፍትሑ ተኻል ተዛረው ግን ህጹል ካን ተደጋግሞ ለኻበር መልስልካዩ ንሕና ሰሚዕናይና ተሓተትካ ሰሚዕናዮ ሞስተፋለ ሰና ሓደ መልስልካዩ አነ ተመለሰለኝ ከብለካ ነው በቃ ማለት ለተመሰካ ናብ ወይኩ ያቺ ናብ ጸርፊ ናብ ገለ ምክንያት አሙ ስለዚህ ፈቀደልኝ
أنا كاس نقصن ده هم صريف كاي لديك ترى تقراوي نتكاس يطرطرني الكايو مليس الكاس حاسقة إذا ما سألنا كافر المعراب سجاد ما حاسقة أنت وين لسن هاي حاسقة كده هلا أجل سجاد نبي نكتب إذا ما سألنا كافر زم جنة سايدرات المعراب سجاد ما حد روى الكاجات في هاي تقبل صحيح نساوون كأتهم تليري كاني له أيون كاني يا زيا أي تزارع روي دحان أهلكم هذه بحسب تزارو كهز تساوري دلك حتى تنايو بك هذا لو حسبكم تو خالي ما مرت سمسو زيا وحنت بقى جناونا تكلم ጨርሺ ከዛ ይሬ ከዛ ባርባራ ከዛ ይኮ ባርባራ ይኩን ነው ኖ ባርባራ በዛ ካስነ ስርዓት ግበር ተስፋይ እኮ ሃማና እዩ ሲልና ሃለው ነው ይነል ዋስነ ስርዓት ባ ሱን ኮይ ነግረኩም መንግስት ይኮነን ዘመሓድር ህዝብ ይውልን በቃ ሃማኻ እዩ ኢሊቲ ይብለለ በቃ ሞ እንድሕርትሕት ይኹን ካስኾን ተስፋይ ግን ማንዛና ወይ ካናን ታሕቲ ሲልኩም በራራ ይኩን ምንድነው አሁን ቡቡክር ውስጥ ገባችሁ አቲ አሰፎ ተመልሐስ ከንዳደ ጎር ለዓባይ ሰይት እኮ ይኺ በቃ ሱኻና ደኻሊ ጻይፈ አንተ ወደቶም ቢኮይ አና ኸሰርፈክ እንድሕረብ ልክን ሰሚዕክ ነገረክ እንድሕረብ ተመልሐስ ማለት ዛበ አድሚን አለው ስምቶ ወስልክ أي فرق سمعنا أنا كقصل من تماسيك كل تماسات حساس لزخنا ليش سوين تو أنا كقصل عدلها مني فرق إيه تيتا يا زين الدحو واحد غيرك يا أنت باربارا سنسرال لما نتيجة من أرجع تشوفه قام تطلع من هنا هنا أنت دكوات من ما يدركوات نجار اللينيم لا بقى نجارون كتار أنت برا تلالج أنت تلك سو كنات سنا كبر تلك كنات أنت አንቺ ማለት ነው ሳፋታ ገቢሱ ምናስ ቦታውን እንትን አደረገ በእናታችሁ እኔ በጣም ነው የምታስጠሉት ጂሰስ ክራይስት አንደኛ ምን አይነት አድሚንሽን አንድ ጊዜ ያሰፉ አንደኛ በጣም ፐርሰናል ነገር ታረጋላችሁ ፐርሰናል አታድርጉት ነገር ሻለል ይያላችሁ ለመሞጣመጥ ለመሳዳደብ አትሞጣ እንትን አትበሉ አትዘጋጁ እንዴ ተረጋጉ ፖለቲካ እኮ ማለት የትግስት ስራ ነው አንደኛ ሰው ሲሰርባችሁ ምናምን ችላ ይያላችሁ እንዴ እኛ ስንት ሰው ሲያርበናል ስንት አገር ቀን በቀን አይደል እንዴ ህወሓት ቤቶች አጀንዳ 4 አመታችን ከመጣን ቲክቶክ ላይ እንዴ አደይ ቆናኔ አለበልና አይ ስድባቡ አሁን ወደ እንትንሽ ጫርሽና ከዛ ላይ ኢሬ ከዛ ጓራየ ከዛ ዳራራነስ ወይ استقصل ተወደ መጽሐፍ ቅዱስ ካቀጽል ተወደ መጽሐፍ ቅዱስ አንብበ ጋድ ابو انا اخي يكون انا لوتيل قصل الصفو ችግር የለም ግን ድህረ የሞጽም ሁሉም ይለ حاني انا شروطي وجنيس بتعامل زغرم اندي نحنا سنقعقع نفالط كنا قصل قصل أرض كلية قصل حدا متراكم رجعهم ابو صفو انا تايك كللي خير بي تسفاي رايا تككل يخوني حدا ساعتي 25 دقيقة يا تسفى أجندنا سنة سرعة قرنا أجندنا تمام بوشي كأتم حساباتيا تول صحفوك ويا لا ما وصل تسفى كي تلعب تسفى أجندنا يكون زي صحف هو هو ناو توصل تناقر كلن سيصحي فيا ديتن حسابات يزلك أجندة حيزين رزاتنا هذا ساعتي 25 دقيقة عندنا تتزاري ولا عقل سخانة يعلقها سلامة وصل فتايمسل نيرو وانا لك له فرال سحت مسح I don't know تجري ولي قلنا لك له أنا أجندة حيزنيرة هذا ساعتي 25 دقيقة على تناقره سلازي جمرت له معراب تجراي بتجاري إذا محدر لزبالة حشت تجراوي عند حزم محدر اللي خوينو حدا نتحمش مليون هزبي أفنا قيلو تجارو أزنيتو بأمريكاويان بزي جنسايدر يول تبع دمك أمكن دمك أزودو تجراوا أيكلنا يخليوزي لا بحري نقطة الزدوري بلا وحيز وسد رئيس أمون بنور كي يقبر زجبر تجراوا أيخونن تجراوا يوم يعني ملا تجراوا إجزابير أدلنا فترة وانجل مسرات كمان زمانه جنايول مدة الثورة
لتجراوي أيوكل بقى وانا ودي تجراوي يكون لتجراوي أيوكلن تجراوي وني يخونن السو تجراوي أيوني بلن احنا نع تجراوي خالنا بجدي باي زوغي مالتنا هذا نجر قصدكم دحوحات دمك زودي تجراوي مخوني خندزي سكسي دايما قبري حما انا قاك سرحون على ما منام فتحبون ما تجراوي فكا نجرين نطولهم أيوكل سلام أمبي بلاستيكات لما نوصل لكم تلمنكم كم بيلكم نعنا تمل عليكم النمبر مناطي يكلدوا له ده سلام بيت سووا توني بقى أنا كن زي ترى هذا نجار نعصرمت حتوسي عصرمت وانجل ساتا وانجل أمين أنا تسمير كاره أبصره چرچدوا سوها محاسب لك حسابي ما خذ لمن تاكم حسابي هي لو سوال سوها بركه تسمير كا خلصا يودي قدر هذا قدر لا تايب لمن تايد له خفتار له هو معراب تግራይ بتغار يሆነ يزم حضر له كابي تغار وصا يزلو او سودان خيدس اي بلصغناي بقى بلصغناي حلف لجنا يوم يلوم نيلكي يلو ولا سلاول خوننا اتيل عدنا ملسنا يزو زلزوزي بقى عدنا ملسنا عدي ملسني يلو للو سودان للو حولنا تقاصله እና ጠፍኤ معالتاو لامته او اش دشور حصني خيل تبحال لابل ناي سودان او ينقول له وصقم እና ፈለጠ መብራት ይውሉ ማይውሉ እና ነውሩና ፈለጠ ከምዚ አይነት አፍዝ ሐቂካነ ካይሃም መጻነ ይተረደን ትክክል የሆነን አካይዱ ናይ ትግራዋይ ስነልቦና ሐይዙውን የመጸን ስለዚህ ቶ ትግራዋይ ንውሎ ትግራዋይ ንውሎ ትግራዋይ ተፈናቅሉ ዘለ ህዝብ እዩ አብ አዲስ ዋላ ወሲዶምስ ገዛ ይሰርሐሎም ይልና ገዛ ሰሪሕ ካይኖሩ ይል በቃ ቶታሊስ ረስዑ ወይ ውሎት ምዕራብ ትግራይ ተፈናቅላይሲ ይረሳዕ ገዛ ሰሪሕኩም ሃው ወይ ውሎምና ኣለውሲ ናይ ሕወሓት የኾነ ምዕራብ ትግራይ ናተ ኢዲ ልኮይኑ ሕወሓት እተቶሎ ተራሳጠር ወራያ ተዛረብ ያሉ ተቃጫቆኝ ለምን እንደሆነ ወራያ ተናገር ከቀላት ፈይ ይጓልኒ ከቀለ ናይ ሕወሓት ምዕራብ ትግራይ ናተ እዩ የበለይ ናይ ህዝብ ትግራይ እዩ ተጋረው ነይሮም ተፈናቂሎም ላመረበቶም ህዝብ የተሐባቢረክ ሙልሶም ይልበለ ስለዚህ እዚህ ትብልተሎ ክትሐማዝቁ ይብል ጌታቸው ረዳ ስለ ተናገረ ተዋሂሉ ሃምዚ አይነት ወግዒ ክመጽእ ይውልን ሶ አፍትናት ማል ነበረ ሰልፉን ላፍ ሰልፍ ካት ማለት ትናት ማል ነበረ ሰልፍ ተቃውምና የቁጽር ሓደ እንተጋሩ መስሉ ለተጋሩ ንውክል ሰላማዊ ሰልፍ ይሆነን አጀንዳ ተጋሩ ይሆነን ናይ አብይ አህመድ አሊ አጀንዳ እዩ ንኻል አጀነሳይዳዊ ልክፍጽም ዘዘጋጀዮ ደነ ሰላማዊ ሰልፍ እዩ እዚውን ተጋሩ አይሞጽን ተጋሩ የተሰለፉልን ካብ በገንዘብ አዲጎም ጽዮ አሰልፍዎ ጸገማይ እግረን ክልተ እግርና ጸገማይ ዝኾና ሰባቶም ጽዮ አሰልፍና ናይ ተጋሩ ባህሪያት የብለን ተጋሩ ይመስላ ሁሉ ነገርን ተጋሩ ዘይኾና ሞጽዮ አሰልፍና አጸርማት ንስኻ ብዙ ፕሮፓጋንዳ ዝሪኻ ንስ ትግራዋይ ክትመልሶ ብትሕስቱ ለዘለኻ ከምዚ ዓይነት ዝኽተል ፕሮፓጋንዳ ካድረይኒና دحنا سفو أرمني الساخل تهليو الساخل بجانزة تخفيله ولا لا حاجة تقراوي بدفي عند سفو عليك أرمي درف ما سخاتم حماق تقراوي سيشنا سفو تمام تجازي مجيو منامن نعانا ፖለቲካል ኮሬክትነስ ብሎ አይደለም ማሰፉ ይኩን ነው እንኳን ሄኬራ ባተው ትግራይ አይ ነው አይግዛና ባህሪ ፖለቲካ አይወል ሆነ ሰፉዋ አነ ትግራዋይ ይግዛየ ይወልኩን ተጋሩ ተመውድ ወጽ ተጋሩ ድምጽ ዝቆልዓ ከም ወዲ ወረደ ጎተት ናበለ ጎተና ለው አይለ ካሊ ዕድ እንዳብ ደህና ጎቴታ ይተ ጋራያ ተናገር ብለው ነው ጋራያ ወይ ቋጣጽረት ኮይና እሪልና ዳባር ባራዲና ኛና ነው ባንተ አንተር መንጸርኩ ምን ይያለ እንደሆነ አልገባኝም እኔ
ይዛራል በቃ አይ እናንተን አገር ትግራይን በደብረ ጽዮን አስይዛችሁ ኮና አፈለው ምን የለው ሚስቱን እንኳን ያሳምን እናቱን ያሳምን ይኸው እሱም ደግሞ ፖለቲካም ሰው ማሳመን አለባችሁ እኮ ዝም ብሎ አይደለም እንዴ ተናገር በደንብ አፈርማት ብልጽግና ይጠቅም እዩ እወ ይጠቅሞ ንኸይጠቅም ኣብ መቐለ ኣብ ዓድኻ ኣስተኻኽል በቃ ኣይንዓሹዝ ታይቱ ፀገም ንኾንሎ ምክንያቱም ፖለቲካ ካብዚ ኣነታ እየ ዝብል ዘለኹ ክትሓዝ ዘለዎሲ እቲ ሰላማዊ ሰልፍሲ ናይ ተጋሩ እውን የኾነን ልተጋሩ እውን የመሰለን ተጋሩ የለውን ይኾንኩ ዝብል ዘለኹ ኣይነበርን ባዕሎም ቶም መተሓባበርትስ ተጋሩ እዮም ተተሊኡኹም ወል መጽግን ታርጌት የወቅዕን ናተጋሩ እውን የነበር እንትድልየት ናይ ተጋሩ ድልየት ካለ ጓራያ እንዳይበዛባት እንጂ ህወሓት 17 ዓመት ሞ ታርጌት ተዘው ካይዘዛር በለክ እንዴ መከፍተይ ሰውዬ ደግሞ ቆይ ተረጋጉ ሰውዬ አይባልም ግን ስቴት ታዲያ ምን ላድርግ አስቸገረኝ እኮ እኔስ ከፍተና እንደሚከው ይታየው አጸር መንጸር ህወሓት 17 ዓመት ለብሔር ብሔረሰብ ታግያለሁ አለ እውነት ነው አይደለም حقريو هيكون لبهر بهر سو تاغيالو على نصاو صيلو اما يتسال አይተፈል ታይሉቱ ይፈልጥ ባል ልብለክ ለኹ ህው حتى ይልኩ ለብሔር ብሔረሰብ ተቃለሰይ ለብሔራዊ ጭቆና ተቃሊሱ ህወሓት ብሔር ብሔረሰብ አንቺ ሰውዬ ትሬን አድርጉት ብሔር ብሔረሰብ ተቀብሉና ባቆልዕትና ብሔረሰብ ነፃው ድርጅት ተብሂሉ ከዚህ ድማ ኢትዮጵያን ንዓና ሰላማዊ ሰልፍ ተውጹልና ታይተምጹ ይውጹልና እስ ብድር እዮም ዝኸፍሉ ዘለው ንሕና ምስ ሞይትና ንብሔር ብሔረሰብ جالس يستشير شكرنا يا أبا صحيح اوكي اي بلك دلي دحر حنترا هاني فره انا وديك وردي يطقم يولي سبت يكون مسرتاو ነገር ግን ይሄንን አጥር ገማጥር ቆይ አንድ ጊዜ ይኩን ነው ብለዋል አላሉም ለብሔረሰብ ነው ለብሔር ብሔረሰብ ጭቆና ኢህአዲግ ለህዝብ ትግራይ يوم ተባልሶ ማውላለው ግን ብሔር ብሔረሰብ ናታው ነው አርማ አጥር አባይ ፀሐዬ ከአዲሱ ባህል ጋር ያደረገው ኢንተርቪው እኛ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ነው የምናምነው የዓለም ጭቁኖች እንጂ የትግራይ አይደለም ብለዋል። በቃ የኢትዮጵያ ደግሞ ብሔረሰቦች ለትግራይ ጭቆና ብልጽግና ይጨቁናል ህወሓት ይጨቁናል ሻዕቢያ ይጨቁናል ከጎናችን ቆማችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ብድር በምድር ነው ያተፈራጣበት አግደናል በቃ ዝም ብለህ ነው ምናምን ነው እንጂ የትፔልህም አይወክልም ባይዘው የመጨረሻ አይተረደን anyway ቱልየ ለክስፍራ የተረደኒ ግን በመሰረታው ግን ብሔር ብሔረሰብ አትማሊ እሳይ ጽቦ ጋይርሁም ጫፍቱ በቃ እሱን አይደለም እያልን ያለ ነው ፍሬ ወራያችን መራት ተጠፍ ቻርጅ ይወደን ወራያ ተናገሪ አታሳይ ተፈዘዚ ወይ ገር ተጋራ ወራያ ተናገርና እንታይዘ ይወደ ተጋራ ተወላ አሳምስባ ደብረጽዮን እኮ እንደዚህ ነው እየተባንተበ ኢሳያስ ጋር ሄድ እየተንተባተበ አረ ባንዴ ወልዋሉ ተናገርና ከዛ ሰጥቻለሁ ልጅ ሰዎች ታች ታውራ ብለዋል እኔም አይደለም ብዙ ሰው ነው ያለው ታውራ ምን አለበት ሰው እኮ በህዝብ በብዛት ጥያቄ ነው ቀጥ ይጓራያ ምራጣት አንቺማ ስለተናገርሽ ብዬ ነው ከዛ አንቺ ነው ምራጣት ሰላማዊ ሰልፍሲ ተጋሩ ሙስሊ እና ተጋሩ አጀንዳ የነበረ ደለዮም ብለው ሓደ ነገር ሲ ለአኹም ልሙች አጀንዳ እንድሕር ለራመድ ኮይነ አዲስ አበባ ደሎ ትግራዋይ ካብ ህወሓት ማ ብምንታይ ክፍለ ማለት እዩ ለህወሓት ልሙች አጀንዳ ክራመድ ይልኩም ምጽባይኩም በጣም ይኹም ሕዚንኩም ኒ በቃ ለአና ሰይመሰልኩም ለአና ሲ ግስሩ ጥቅሚ ይውሊ ገለመለ ይልኩም ተናገርኩም ለአኹም ልመስል እንድሕር ኮይኑ ለምንታይና ንሕና በሐሳብ ተፈላለይና ኣብ አዲስ አበባ ደሎ ትግራዋይ ናባዕሉ ስነ ሐሳብ እዩ ለራመድ ካው ለማን ይልጠቀም ለማን ይልወድ ልብል እስኻትም ይኹንኩም ይርኢቶ ተውሉ ተሰላማዊ ሰልፍ ልወፅና ትደላይ ለውጢ ለኸድናዮ መንገድስ ይዕውተና ይዕውተና ከግምግም መሰልኔው እስኻትም ስታይ ባህልቲ ይኹም መጥኹምስ ለትግራዋይ ይመስል ለአና ይመስል ሞ ደጋፍ ህወሓት ኮይንኻ
بتاعهم كلهم تحزنوا هذا سوسنا هنا قدام نادلي تلوط قدام هو حاتس اسقاطهم بقى الحمد لله خمس تشكر كورونا تدوليو ناخذ له مش من قد كنا خادمنا من تدوليو ما عادتي عمل بالي سرحي قال سينا حزنا هنا نوع عليكم من قد خدوا اما غن اللي كبروا له ويم دغنا لابنت اللي تقراوا